Ya mas takun berplat hansip 50 kan. Hingga bijiran 20 kan. 27 habis ang 22. 어머니 와나 소부 빨리 바우러 카지러 카페네 너. 카페비라 좀니. Ananda. 아이 경우서 봐. 사가 아버 가이제 소비야 되나 까. Bagan lami. Sudah yuk khatam. Wabal jumpa. Cina taban itu. Uyan sebasta. Wabrung se cuma kagak. 와 말릭 nek second Ha rak. di ding mai ana briefam. Ini apa punya? Apa nama itu menjadi sipre. Nomor panda. Atau. Ama he, ona de. Odi misi dah. Atme. Dung. Ini yang mana di minyak dah. cái chừng chỉ đi ra có đi cứ lúc tay hạt thay có đây à hạt thay đó thì nhà nó có thông lấy món phải đấy chỉ đi Tripura đó phải để xin tới Aslam đó phải đi có đây à je puja besok ni Bangla ni kaibu Drisa Chotro ni seitiya kelayo English ni kaibu 13, 14, 15 abak hiyo chini je Korea ni puja abak chole ni braipuni chole 1981 এবং 82 সাল দিন জরানি চিনি যে जों বাবা গড়িয়ানা প্রত্যেক বছর আবহ ইয়ে जों গড়িয়া না পূজা খাयो বিনি লগে লগে যুবক সমাজনি এবং বয়স্ক সমাজনি সহতইয়ে এবং जोंरग সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান रा विभिन्न खेला-धुला जों खायो और स्कुल खेला चौ खेला विभिन्न जामुं सैमुं याकलाकार माने सब किसुखाय जों जोंनि जाति समाजनि जों बबे खायले फाय आबहाय खियो जों प्रति बोसोर न्याय खियो दाख्लैबो आबहाय जोंनि गरे फुजारा बाबा गरेया ना जोंनि आस्लं जुगि गुसुं 111 Tripradoni drane jongore ana mane yoy je ma pha chu nange phandrane jong manglai mane phayo tabubo takle ba haike jong baba gore ana jong 20 বছর 80 এবং 90 100 বছর jesi pongrok klayo abo haike jong baba gore ana puja khayo takle bo khayo nai biskani 12 এবং 13 14 তারিখে jesi buisuma इंकाय 15 तारिखे बिसिकता अब हायके जों प्रति बोसोर उंचिं गरेयानि फुजानो खायो गरेयानि फुजानो तैयो जों विभिन्न जों आरो सांस्कृतिक अनुष्ठान मोसालायमुं सोलिमुं तांलायमुं सोलोंलायमुं दांदु तांलायो सुमु सोलायो खायो एक থেকে 2 दिन पर्यंत 2 रात्रि पर्यंत जों हायके आरो उत्साह खायलायो दाख्लैबो आसा खायो सारा এবং जोंनि त्रिपुरा हिंजारा सैनाय राव এবং सैयाफानो जोंनि गरेयानो सुबासु खैलेथै हियो जतन थाख्लायो विभिन्न सांस्कृतिक अनुष्ठान गारगा जों जे खेनेगलफ्राव बहार फैयो सहযোगिता फैयो हाफिमांनाय जोंनि जे ब्रुहि सैनाय रावना साख्लायजोगो आगामी दिनगो এবং 13-14 অনুষ্ঠান गो फैयो मांजो फैथै हियो तने खावते साख्लायजोबो दावखराव बुखराव बंसरावना जे बाबा गरेयाना जों आगामनि आइबो गाहां खायो जों ति सालायना जातिनो जों उन्नयन खायनायनि बगै बाबा गरेयाना जों फुजा मा खायो बिनि बगै जत खायसरा बिदि हियो जतना आसा खायो आं आरो गाव फिसा सानायनो पायराखा बिस्कानि सागो नरा बजागो गरिया मेला खायजनाय Biskan sagar jeng isa wang soleka harung kai nemne harung to jeto mod krui
जों स्थायीभावे जिहेतु गराया हाथे जों गरायानो स्थापित केका अरावनो जों मेला खेलेनाय प्रति बोसोरनि न्याय इनके गराया मेला अंखासिनि चिराचरित प्रथा चिनि समाज संस्कृति न रक्षा केनेन बगे समाज संस्कृति बै सब जड़ित दङ जों हायमगे गुसुं गुसुं चिनि आसलं दफा जों पाइथावो गरायानो जों सठिक प्रमाण बाव नुगो जाहाथे जों गरायानो हयथेनो चिनि आसलं समाजनि सृष्टि जों बखाखायो हायमगे जों फायनाय 12 तारिखबो जों अरना खेनाय 12 तारिख हयथे 12 13 14 चिनि मेला प्रति बोसोर अंगै दङ जों आनुষ্ঠাनिकभावे चिनि गराया मेलानो खायखा चिनि मोजां बिरादि त्रिपुरा MLA बिनि नेतृत्वे 1982 सनगो जों थावसरागाव प्रथम सुरक्षिका आनुষ্ঠাनिकभावे फेफुन बेरातै ताव पर्यन्त जों अबन प्रति बोसोर जों पालन खालामो दङ आनुষ্ঠাनिकभावे जाहाथे आगामी दिनबो जों आनुষ্ঠাनिकतार मध्य दिए जों भारत मोनातै वानसुगो हायमगै गराया बजरानि सृष्टि अंखा जोंबो सासुमिया बा खोनागो काहिनी मते जे आगियाव गरायानो उदार केन्थांपुआव रियां दफा जमातिया देबरमा आसलं अमतेके विभिन्न दफा थांगै गरायानो उदार केनेमबगै थांगै माउंखा आसलं दफाराव मा फेका सिं दे जमातियाव माखा मखां आर रियां मखा कल बा बांला कबे हिंजे बल्लम अमतेके जों जानि जा अबना तुइनो जों चिनि गराया मेलानो आनुষ্ঠাनिकभावे जों खाय दङ पालन उत्सव पालन खाय दङ जाहाथे इमिनि बिसिंते आगामी दिनबो जों गुसुं गुसुं अमते चिनि नेक्स्ट जेनारेशन जेरावनो याफा खालामनानै जों वनसुलै दङ आं आरो बेसे साया जों आगामी दिनबो अमतेके फायनाय बोसोरबो जों काहांगेनो पाललायनाय दाख्लै साइमानलिया निर्वाचन कमिशन CTD निर्वाचन घोषणा खेका ना CTD खेका थानाय किछुदिन आगे ADC इलेक्शन डिक्लेयर खेका 13 तारिखे हिये मियागा ब्रो आरेकटा दिन पिसेर का 12 तारिख म किन्तु चिनि समाज निजे उत्सव आनंद बिनि एकटा बेगाट लेखा जों प्रति बोसोर जोंनि गराया मेलाखौ जों नुजोगो आगेबो नुगो तावबो नुगो एक सप्ताहनि आगे अनेक दुमदाम खै जों गरायानि मेलानि सिगां जों अमतेके आमुदपुरतिके गराया मेला पाइबो दिनै एक सप्ताह दिनै ओ मेला चलै दं आं बगै म चिनि बगै बिराट एकटा सामाजिक भावे बांखा बा उत्सव भावे बांखा चिनि मते एकटा आघात प्राप्त नंखा उमहन माखेनाय सरकारनि सिद्धांत जों बनो पालन केनाय निर्वाचन बोसोर मागेनाय चिनि मेलान बोसोर बर्तिसा मात्र दाख्लै बेखे सुतो मुगा खां गराया मेला पालाय जों 45 বছর 45 বছর মানে 82 সনে হইতে তাকে পর্যন্ত म 45 বছর त्रिपुरानि बिसिङा ब दफा बा ब जाति बिसिंति खायजो दं गराया मेला ना मंखा आसनं दफानि आसलं दफा आसनं दफानि अरगा दङ सिं ओ सिंना जों पाइतगो ओ सिंना যারা বিগত দিনবো অনেকে খাউটলাং बिनि प्रत्यक्ष प्रमाण मोजां आगे चिनि বিশ্বাস दङ प्रति बছর 12 বছর অন্তর 1 ইঞ্চি পরিমাণ म जय ग्राइबो आखे जे खाउटलांनि हिनो जे सामनि ओ खाउटलांनि बाहाय केनो प्रमाण मंखा ओ ब्र बाहाय केनो न ओ जागा ओ सिंआ बार ओ जागा फाइसफैखा बं सिमसि खबला खान के चिनि पुजारी थुइथांखा
bữa phim lầu cái bên lầu cái ô xin nó bật lang thang cả bố athar mura ya mung ye kami ô sai đó lang thang này besi din dilia ô xin nó bro này orga ekta birat harunga hak othanga hak bukho othanga প্রায় 1 কালি 1.5 কালিন পরিমাণ কি এ পরীক্ষা কি জায়গায় जों তথ্য লেখা ব্রব কি জায়গায় তব মারফে ও জায়গা না প্রমাণ খানা গে তাকলে যে গরিয়া মেলা খাইজনা ব সোসাইটি ইউথ সোসাইটি সিংটি খাইজনা না আশলং সোশিয়াল কালচার অর্গানাইজেশন সিং খাইজনা আশলং সোশিয়াল কালচারাল অর্গানাইজেশননি সিংটি ন जों মনে খাইনা দিনে আশলং সোশিয়াল কালচারাল অর্গানাইজেশন এস্টাবলিশ দंखा 1995 সনও ও আশলং সোশিয়াল কালচারাল মধ্যে তুই ন চিনি তার